नमस्कार ऑल इन वन स्टडी विथ समिता चैनल रे तृतीय श्रेणी समस्त शिशु भाई भौणी मानक चिर एही सरस्वती गणितमाला कालांश को स्वागत। भाई भौणी माने पूर्व कालांश रे आमे तुम बही रे जो पूर्व पाठर आलोचना देथिला सेतिर 1 नंबर थारु 5 नंबर पर्यंत प्रश्न गुड़िकर उत्तर करिथिले। आजिर एही वीडियो रे आमे 6 नंबर रु 15 नंबर पर्यंत रहितबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर जानिबा। तो वीडियो टी स्किप न करी शेष पर्यंत देखिबे। तो जो माने चैनल नुआ अच्छा से मैंने चैनल को आगे सब्सक्राइब करनी जहाँद्वारा कि मुझे वीडियो सब आगे को अपलोड करी तुम निकट में पहुंच। तो चलो एवं डेरी न करी प्रश्न गुड़िक आलोचना करबा। प्रथम प्रश्न देइछि 6 नंबर गोटे पेटी रे 470 आंब थिला थिरु 280 आंब पचिगला सेही पेटी रे आउ केतोटी भलो आंब रहिला। गोटे पेटी रे केतोटी आंब थिला गोटे पेटी रे आंब थिला समान 470 आंब पचिगला समान 280। तापरे सही पेटी रे आउ केतोटी भलो आंब रहिला केमिति जानिबा कोन कले जणा पड़िबो। आमे जदि याको फेडाण करिदबा ताहले तार आंसर मिल जिवो 190। भलो आंब केतोटी रहिला अतएव रे आउ भलो आंब रहिला 190टी। तो नंबर प्रश्न देथिला 9टी गाई और 8टी बकर गोड़ मिसी केते। 9टी गाई रो केते गोड़ गोटे गाई रे होची 4टी गोड़। तापरे 9टी गाई रो केतोटी गोड़ हबो हमको जानिबा को हेले आमे कोन करथाउ ना मिसेई जाइथाउ। तुमे कोन करिवो ताको 9 मिसेई की ना 4 गुणन 9 करिदबो माने 8टी बकर गोड़ मिसी केते पचारिछि। तबे गोटिए बकर गोड़ते गोड़ संख्या गोटिए बकर होची 2टी गोड़। तापरे 8टी बकर केते हबो 8 गुणन 2 8 गुणन 2 जी तुमे तो पणिकिया सब जानिथिबो 16। तापरे कहितला गोड़ मिसी की केते ताले आ रहितला केते हेतला 36 9 गुणन 4 समान 36 हेतला 8 गुणन 2 जी होला मिते हबो 52टी। तापरे हमें एबे धारा लिखिबा एकटी गाईर गोड़ संख्या समान 4 9टी गाईर गोड़ संख्या समान 4 गुणन 9 समान 36। तापरे एकटी बकर गोड़ संख्या समान 2टी 8टी बक पचारिथिला 8टी बकर गोड़ संख्या समान 2 गुणन 8 समान 8 दुणे 16टी। तेबे 2 गुण गोड़ मोट गोड़ समान मोट गोड़ संख्या समान केते पूर्वर बाहर थिला 36 युक्त 16टी समान केते मिसेई दिला परे बारिबा केते 52टी। तापरे अतएव लिखिदबो। 8 नंबर प्रश्न देइछि गोटिए नड़ियार दाम 9 टंका। महेश गोटिए दुकानरू 7टी नड़िया किनी दुकानी को 200 टंकाटे देला। दुकानी ताको केते टंका फेराइबो। अच्छा गोटिए नड़ियार दाम होउची 9 टंका। महेश केतोटी नड़िया किनिबो 7टी। तबे पिला माने कहिलो ए नड़िया को जदि 9 टंका हैला तबे 7टी नड़िया को केते टंका हबो 9 गुणन 7 करिदबो 9 7 केते 63। तबे दुकानी को महेश केते टंका नेकी जाइतिला 200 टंका। तेबे 63 माने हार मूल्य 63 हेलानी ताले 200 टंका नेइतिला माने ताको दुकानी को 63 टंका दबो ता पाखरे केते टंका रहइबो एक कथा जानिबाकू हेले हमको 200 फेराना 63 करबाकू पड़िबो। तापरे केते बाहरची आंसर हम जानि परिबा। धारा लिखिबा गोटिए नड़ियार दाम समान 9 टंका। महेश दुकानरू नड़िया किनिबो समान 7टी। तेबे नड़ियार दाम समान 9 टंका गुणन 7टी तेबे केते हैला 9 7 63। से नड़ियार दाम टोटाल केते दबो दुकानी को 63 टंका। महेश दुकानी को लिखिबो महेश दुकानी को 200 टंका देइथिला से दुकानी ताको फेराइबो समान 200 टंका से देइथिला। हमरा नड़ियार दाम हैला केते टोटाल 63 टंका हैला फेडी दबा ताको बाहरिबो 130 टंका। अतएव लिखिदबो एठी 9 नंबर देइछि मधु साधु ओ मदनर वर्तमान बयस मिसी 35 वर्ष। 6 वर्ष परे सेमानंकर बयस मिसी केते हेबो। एठी जो मधु साधु ओ मदनर बयस थिला ते समस्तंकर मिसिकिरी माने समान समान हेतिला 35 वर्ष। 6 वर्ष परे जेहेतु सेमानंकर बयस मिसिकिरी पुनी मोट रे बाहरिबो सेमानंकर बयस 6 वर्ष परे हमको युक्त करबाकू पड़िबो। 6 वर्ष परे सेमति तीन जनकर बयस समान समान हेकि जिवो कोन मिसेई जिबा अपेक्षा हम कोन करबा ना 6 वर्ष परे जेहेतु कहिछि 6 गुणन तीन जनकर बयस गुणन 3 करदेबा समान केते बारिबो 18 वर्ष। तापरे 6 वर्ष परे मोट बयस केते पूर्वरु थिला 35। 6 वर्ष परे हम बाहर करथिले तीन जनकर बयस 18 वर्ष। तबे ताको बयस मिसिकिरी पचेतिला हम ताको मिश्रण करदबा आंसर बाहरी जिवो। तो हमें एबे धारा लिखिबा वर्तमान बयस कहार ना तमे लिखिबो मधु साधु मदनर
ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ସେ ସମାନ 35 ବର୍ଷ। 6 ବର୍ଷ ପରେ ମୋଟ ବୟସ ହେବ ସମାନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟସ ବଢି ଯାଇଥିବ, ସେ ଆଉ କଣ ସେମିତି ସେଇ ବୟସ ପୂର୍ବ ବୟସ କଣ ରହିଥିବ କି? 6 ବର୍ଷ ପରେ ବଢିଯିବ। 6 ଗୁଣନ 3 ସମାନ 18 ବର୍ଷ। 6 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି କହିଛି ଯେ ମୋଟ ବୟସ କେତେ? 6 ବର୍ଷ ପରେ ମୋଟ ବୟସ ହେବ ସମାନ ପୂର୍ବରୁ 35 ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ 18 ବର୍ଷ ସମାନ ମିଶେଇ ଦେଲେ 53 ବର୍ଷ ବାହାରିବ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର, ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ଦୈନିକ 50 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, 44 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି? ନା 50 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, 44 ଟଙ୍କା ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ 50 ରୁ 44 ଫେଡାଣ କରିଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ଆମେ ପାଇଯିବା। ସେ 9 ଦିନରେ ମାନେ ଏମିତିକା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତାକୁ କଣ ଯେତିକି ସେ ସଞ୍ଚୟ ବାହାରିଥିବ ଆମେ 9 ଦିନ ମାନେ ଦିନକୁ ସେଟା ବାହାରିଥିବ 9 ଦିନ ପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ଆମର 1 କୁ ପଡେ ହରଣ ହେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପଡିଥାଏ ବଡ ସଂଖ୍ୟାକୁ, ତେବେ ଆମର ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗୁଣନ ହେଇଥାଏ। ଆମର ଦିନକୁ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାହାରିଥିବ କେତେ 6 ଟଙ୍କା ଧରିନିଅ ବାହାରିଲା, ଆମେ କଣ କରିବା ନା 9 ଦିନକୁ ପଚାରିଲା ମାନେ ଆମେ 6 ଗୁଣନ 9 କରିଦେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ବାହାରିଯିବ। ତେବେ ଆମେ ଲେଖିବା ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ଦୈନିକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସମାନ 50 ଟଙ୍କା, ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ସମାନ କେତେ ଟଙ୍କା ନା 44 ଟଙ୍କା। ତେବେ ସେ କେତେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି? ସଞ୍ଚୟ ସମାନ ଆମେ ଏକୁ ଫେରିଦବା, କେତେ ବାହାରିବ 6 ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦିନକୁ 6 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ସେ 9 ଦିନରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ସମାନ କେତେ? 6 ଗୁଣନ 9 ଟଙ୍କା ସମାନ 54 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ତାହେଲେ 9 ଦିନରେ ସିଏ କେତେ ଟଙ୍କା? 54 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କଲେ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଶୀ ଓ ରେଖାର ବୟସ ମିଶି 37 ବର୍ଷ। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ମିଶି କେତେ ଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛି କେତେ? ଦି ଜଣଙ୍କର ବୟସ ମିଶି 37। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମିତି ଥିଲା, ପରେ ଦେଇଥିଲା, ଏଠି ଦେଇଛି ପୂର୍ବରୁ। ପରେ ଅର୍ଥ ଯୁକ୍ତ କରିବ, ପୂର୍ବ ମାନେ ବିୟୋଗ କରିବ ବା ଫେଡାଣ କରିବ। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସ ଦେଇଛି ମାନେ ଆର 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ କଣ ଶଶୀର କମିଥିବ ଆଉ ରେଖାର ବି ବୟସ କମ ଥିବ ନା ନାଇଁ? ଦି ଜଣଙ୍କର ସମାନ ସମାନ କମିଥିବ, ଯେହେତୁ ଦି ଜଣଙ୍କର ବୟସ ମିଶିକିରି 37 ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ସେଥିପାଇଁକାରେ କେତେ କମିଥିବ? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସ ଦେଇଛି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ମାନେ ଆର ଶଶୀର ବି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 5 କମ ଥିବ, ରେଖାର ବି 5 କମ ଥିବ। ତାମାନେ 5 ଯୁକ୍ତ 5 ସମାନ କେତେ? ଟୋଟାଲି 10 କମିଥିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ସେଥିପାଇଁ କି 5 ଯୁକ୍ତ 5 ଏପରି ନ ଲେଖି ଆମେ କଣ କରିବା ନା 5 ଗୁଣନ 2 ଲେଖିଦବା, ଯାହା ଫଳରେ କି 10 ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସ ମିଶି କେତେ ଥିଲା ଆମର କମ ବାହାରିଯିବ, ମାନେ କଣ ପୂର୍ବେ କହିଥିଲା ମାନେ କମ ଥିଲା, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସରୁ ଯେତିକି ବୟସ ବାହାରିଲା ତାକୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିଦେଲା ପରେ ସେ ଆନ୍ସର ବାହାରିଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଧାରା ଲେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଦୁହିଁଙ୍କ ବୟସ 37 ବର୍ଷ। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ବୟସ ଥିଲା 5 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 10 ବର୍ଷ। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ କମିଲା? ମାନେ ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଏଇଟା କମ ହେଇଛି 10 ବର୍ଷ କମିଲା। ତ ଏବେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ମିଶିକିରି କେତେ ଥିଲା? କେତେ? ଟୋଟାଲ 27 ବର୍ଷ। ଅତଏବ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ମିଶି 27 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଏବେ 12 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତରଫଳ ଦେଇଛି 9, ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ତରଫଳର 6 ଗୁଣ। ପିଲାମାନେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି କି ଅନ୍ତରଫଳର 6 ଗୁଣ, ଅନ୍ତରଫଳ ଆମକୁ ଦେଇଛି 9 ବୋଲି, ବୁଝିଲେ? ପଚାରିଛି ବଡ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ତ ଆମେ ଲେଖିଦେବା କି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତରଫଳ ସମାନ 9, ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ତରଫଳର 6 ଗୁଣ। ର ଅଛି ମାନେ ଏଠି ଗୁଣନ ହବ, ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୁଣନ, 6 ଗୁଣ ମାନେ ଗୁଣନ 6। ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ତରଫଳର 6 ଗୁଣ ମାନେ ଅନ୍ତରଫଳ 9 ଦେଇଛି, ସାନ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ସମାନ କେତେ? ଆମେ ଲେଖିବା ଅନ୍ତରଫଳର 6 ଗୁଣ। ଅନ୍ତରଫଳ ଦେଇଛି କେତେ? 9 ଗୁଣନ 6 ସମାନ 954। ଏବେ ପଚାରିଛି ଏ ବଡ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ତାମାନେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ନା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ତ ଅନ୍ତରଫଳ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବାର ସୂତ୍ର। ଏବେ ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ପୁଟ କରିବା, ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତରଫଳ ବାହାରିଛି କେତେ? ଅନ୍ତରଫଳ ଦେଇଛି 9, ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମିଶେଇବା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଅତଏବ ମୂଳରେ ଦେଇ ଦଉଛି, ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିବ, ଏଠି ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ
आंसर हो केते 63। 13 नंबर देछि प्रत्येक पिला 12 टंका करी नेले 13 जण पिला केते टंका नेबे। एटा गोटे गुणन देछि जणिकिया 12 टंका लिखाए ने तेबे 13 जण पिला जणकु जति पड़ी जाउछि जणकु पड़िले मु कहथिले हरण हबो एठु किंतु देइ देछि जणकु 12 टंका जति पड़ी गला माने समस्त नेइथिबे ना मिसी मिसिकरी बुझिलो प्रत्येक नेबे माने जणिकिया तापर 13 जण पिलांको केते टंका पड़िबो आमे गुणन करथिले जणा पड़ी जिवो आमे लिखिबा प्रत्येक पिला समान 12 टंका नेले 13 जण पिला नेबे समान 12 गुणन 13 टंका समान केते 12 को 13 रे गुणी दबो गुणी देला पर देखिबो 156 टंका बाहरिबो तब लिखि दबो एठी तापर 14 नंबर देछि हरि पाखरे 15 टंका थिला गोविंद पाखरे हरि रे 3 गुण टंका थिला दुहिंकर मोट टंका केते। अच्छा हरि पाखरे केते टंका थिला हमें लिखिबा सॉरी हरि पाखरे समान 15 टंका थिला गोविंद पाखरे समान हरि रो 3 गुण टंका थिला तापर हरि रो माने हरि गुणन र देछि र माने गुणन माने कोन आमे एठी सूत्र पकेइबा मूल्य पकेइबा हरि रो केते थिला 15 रो 3 गुण माने गुणन 3 समान केते 15 3 45 केते हैला गोविंद पाखरे ताले हरि रो 3 गुण समान केते बाला 45 टंका तापरे पचा दिछि दुहिंकर मोट टंका केते मु अतएव एकाथरे दे दूची दुहिंकर मोट टंका समान पूर्वरु हरि पाखरे थिला 15 टंका एबे बाहरला गोविंद पाखरे 45 टंका 45 टंका समान मिसे देला परे बाहर जीव केते टंका 60 टंका। 15 नंबर प्रश्न देछि तीनटी क्रमिक संख्या रे जोगफल 27 संख्या तीनटी केते आमे लिखिबा तीनटी क्रमिक संख्या रे जोगफल आमे संख्या केते जानिने 27 देइ देछि आकुरु हम कोन करबा ना जदी 27 को 3 रे हरण करि दबा ताले मझी संख्या बाहर जीवो तापरे आमे तार पूर्व संख्या और पर संख्या बाहर कले आमे जानि देबा। एबे देखो लिखिबा तीनटी क्रमिक संख्यार जोगफल समान 27 तापरे मझी संख्या समान 27 हरण 3 समान 9 तमाने ले माने देखो हमर मझी संख्या बाहरला तमे एटा होची मझी संख्या हमें मझी रे ताको लिखिबा आर पर संख्या माने युक्त 1 करिकि 9 पर केते 10 लिखिबा आर पूर्व संख्या माने 1 वियोग करिकि हमें लिखिबा 8 तापर संख्या तीनोटी केते बाहरिला हमकु तीनोटी हम पचाथिला एठी संख्या तीनोटी केते हमें भी लिखिया संख्या तीनोटी यथाक्रमे लिखिदवा यथाक्रमे 8 9 10 27 होची कि नहीं हमें ताको प्रमाण करि परिबा 9 8 17 17 रे युक्त 10 मिसेइबो मिसला पर देखिबो एठी केते 27 होची माने तीनोटी क्रमिक संख्या जोगफल 27 होची। पिला माने आजिरो एही कालांशटी तुम मानको किपरि लागिला निश्चय कमेंट माध्यम रे जणाइबो आशा करूची कि तुम माने एही गणित गुड़िक सब बुझी पारिथिबो तो चैनल टी को गोटे गोटे सब्सक्राइब करि दियो जदि वीडियो टी भलो लागि थाए तबे अन्य मानक सहित शेयर करिवो वीडियो टी को गोटे गोटे लाइक करि दियो आ जो बाकी क्वेश्चन सब रहिला नेक्स्ट वीडियो गोटे आनिबी सेतिर हमें से प्रश्न गुड़िक आलोचना करिबा एबे रहुची जय जगन्नाथ।